Lah, bisa mana napindot naman di ay. Ganoon na naman di siya. Dili kami nagkaabot guys, kaya naman dili sa ubig. Nabot na kindana. On? Brauchst du noch? Papa? Brauchst du noch was? Hast du alles gekauft? Hä? Hast du schon alles gekauft? Bananen und Lasagne habe ich. Und ich habe da was zum Trinken mitgebracht. Selbst da habe ich suchen müssen. Eine Flasche 0,85 Liter. Das ist doch wieder irgendwas Amerikanisches da. Da habe ich erst mal probieren müssen, ob es in die Hosentasche passt. Hat ausgesehen wie ein Salatenbrief. Weißt du? Und dann kann ich es nicht nehmen. Muss ich mir den Rucksack runter tun. Achso, beim Kapitan. Gehen wir da den Hauptweg rechts rum und dann die Straßen auf zum Krankenhaus. Willst du da den Bogen noch mal rummachen? Was sagen deine Füße dazu? Schaffen die das? Ich kann dich nicht heimtragen. Also gut. Also, Hast du dich schon genug ausgeruht? Ich habe kalte Popo. Gehabt. Nabog na akong sampot o nilingkod. Lagi dito siya bukan ako dami. Pabalik. Balik namin. Agay. Palit siya kuan. Siya gipalit. Oh, maybe what? Simong pamiras maybe. Ang san. So bye. Bye dari nga lugar. Talagsaan na may diring kuan. Tara biggest tree. So bangat namin. Ay, nabitay ko na. Water. Kana dihaanan na siya guys. Office. Kana po yung train agi. Pasahero. Dili cargo. Ay, agoy. Pamaulan dyan ko ani. Ngit. Talikang ko ani. So ganit tawagan mo. Kanang ni kamang ba. So balik mo sa mong agi. And pag-abot dito sa unahan, lapit na sa mga. Dito namin mga kisa. Dito pa may kabalayan. Dili namin yung tuyok. Agay. Ay, akong bagtak. Paano ba yun guys ka? Paakyat. Ayan. Agay. Ha? Bukan. Ilang. Pass auf, sonst fliegst du runter. Ich weiß ja nicht, in welche Richtung wir müssen. Du, zurück. Du. Asa daw may paingon ka na do manindalan. Dari man ni agi. Balik ka dari kay kaninga dalan. Na. Hier. Das sind. Das Pavillon an dem vorbeigelaufen. Da oben ist das andere Pavillon. Das ist die wir vorher gelaufen. Nein, da unten sind wir hergekommen. Ach so, ja.
Nakiglalis. Nakiglalis pa. Dito pa dito na misgikan. Gikan sa ubos. Kato madalan. Kana madalan. Nakiglalis ko. Mas angaton day dire. Ay, aray. Mas angaton dire gihatod. Sige lang. Nakiglalis pa ko. Ay. Para ang ikaduhang pawilyon. Masanahan. Okay. Ikaon ranig saging. Para maano sa magnesium. Agoy, tabang. Para. Excuse me. Bantog ang gipaabot mo nila. Sa lahi din nga dalan. Ay. Gabot akong ginawa. Para. Nada. Dahil na da. O da, urong ka. Pasi saksis. Ayun ko, ikaw na pili. Kaya masayop na pod ko. Agay. Pwede pa rin mo agay. Diha. Pero padulong mo na sa ano. Agay. Kani marang daplin ni sa ano. Daplin sa, kilid sa parking area sa hospital. Dili. Tinood. Wala siya nitugbong. Diretso siya. So kaniyang gilakwan. Puy, padulong na dito sa kuwan. Kilid sa. Pwede man unta diha. Ada. Murag dinhi ko ni agitong dito ka sa parking lot sa hospital. Pwede man mag-parking dito na libre. Pwede man maghihapon mag-parking para na-upload ko na ay limitasyon. Maybe kusog mo kayo mo hingal. Dari ko mag-walking. And na may ano pa dari. Wild animals. Before to guys. Langsam. Ay, ambot na lang. Ito araday tugbong. Saan yung itong parkinganan? May tugbongan siya. Magdilito dapit mo sok-sok. Wala nito. Tubuan ng kuwan. Tara. Hindi ko bigay naman gusto nga panahon. Okay. Langsam kay tikalbong pa ni. Ay. Okay. Asa ka naman lusot. Tara man dito ang parking lot. May nagmugna dalan. Wala ni before. Asa mo na lusot. Okay. Lusot na rin dito. Sa kuan lapad nga agianan. Layo na isa ano. Layo na sa parkinganan. Ito na sila sa lapad nga dalan. Abi ko kataning daplin sa parking area. Pero abot na sila dito. Og duha. Si Udin og akong bana. Okay. Tutuyok man, uy. Didi ay. Sayok day ko. Syalan na ay. Bibi langsam. Dura na, sok-sok na. Oh, ninaok ni tugbong. Dili. Nawala ang dalan sa akuan. Katong dapil Daplin sa parking area. Dili ni mao. Wala to dito ikuan.
git nanubo ng mga kahoy. Ala, tikang paniron na dala. Dali mini agi gani ha. Pardon maybe. Ano iko ano. Na. Nahulog si. Nahulog si baby. Agoy. Oh, tara sila. Agoy tabang. To, diyan na siya nilingkod gani ha. Agoy na lang. So pauli na mi guys. Ang shadow. Ano na. So, labaw na may sa hospital na siya. Ayan. Gibadakan ang ilang hospital. Okay. Ito pang bagtak. Okay. Langsam, baby. Pandun na puntaan ni Ron. Masig mahimo na puntaan ng dar na rong nilagapak. Nadar na nga nahapla. Ay. Ano, baby? Ay. So, diha sa bikas nga site ay naman napadulong. Hada Honda bay. Good. Das kommt her zu uns, oder? Da ist Nageding. Geht vielleicht noch spazieren. Ich habe gedacht, ich habe Hund dabei, oder? Ah, doch, ein kleines. Udin. Pwede po din diha magi, pero libot na. Dere rami, narabay nagpadulong. Amot ang sa reaction ng Udin. Gamay kayang. Pero, ang katunig tigulang. Ang dahil ko ano. Bago nga tanong na siya. Tanong nga kahoy. So ilang gingon anak para dyan yung dili kaunan og wild animals. Yan na. Gawas na Miss Forest guys. Sa right side na dito ang container. Garden garbage. Ayan. Uy, kabalayan pero nato pa mis unahan. Hello. Matuyok na rin. Tuyok na. Ano mong ganda akong cellphone. Ano naman din sa next block. Dagan kayo siya ko. Solar oak. Tawag nila photovoltaic. Ang kanidari bago na siya. Bagong gilmo. Nagabike. Nindot man ang panahon. Nakita ba ito siya? So kanya bago-bago na nilang gilmo. Mas udin kay kang sudin. Ano lang. Kana isakyanan. So diha kani nga diri nga part na kana ko diha guys kana ko gihatod ng alaga. Kay nisunod sila sa amo. Ande nagpangutan na pa ko og kinsay tagiya. Kay wala man ko kaila og kinsay tag ay kaila ko sa nawong pero ako kaila asa siya dapit. Ha? Tingnan niyo abot. Uli ko naman diha. Kana na naglakaw tigulang. Pasaw papa. Come on. Kapit naman maabot.
Naliko na lang ni ano masasakyan lang. Tara. Wait lang ka nasakyan lang. Tara. Liko na ni. Thank you for watching.